अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़त से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ लिया होगा कि सनम जावेद और फलक जावेद जो हैं दोनों डैश यानी कि जिस्म फरोश निकली क्वेश्चन मार्क। और ये जो वर्ड आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वर्ड मैं नहीं बोलना चाहती, इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो मंजरे आम पर आ गई। और ये किस बड़ी शख्सियत ने, एक बड़ी सियासी शख्सियत ने इनके हवाले से दावा किया है, और ये जो रिपोर्ट्स मंजरे आम पर आई हैं इनकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि शेख रशीद के बारे में खबर आई है कि जी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने अपना एक आखिरी बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। वो क्या बयान है वो भी आज मैंने आपको सुनवाना है। 9 मई के असल मास्टरमाइंड का पता चल गया है कि किसके मशवरे पे इमरान खान ने ये अमल किया, और 9 मई का जो पूरा मामला है ये दोहराया गया। इसमें एक नाम तो मैं जानती हूँ, वो तो शाह महमूद कुरैशी हैं, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है ये कौन है, यकीनन आप और हम सब जानना चाहते होंगे। तो चलिए इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि यूथियों के हाथ लग गए एक जज साहब, और जज साहब भी पहले यूथिये थे, और अब वो जज साहब जो हैं वो किस तरह से यूथियों के हाथ लगे और फिर उनके साथ क्या कुछ हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी को एक बड़ी सजा जो है वो सुना दी गई है। इन तमाम खबरों के बारे में आज मैं आपको आगाह करूंगी। शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी आपको पता है कि कराची के अंदर जो हमला हुआ था, उसके अंदर जो कल अदम तंजीम है उसने अपनी इलेक्शन कमिश्नर के बाहर, जो आपको पता है ऑफिस के बाहर इन्होंने एक धमाका किया था, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने कबूल कर ली है। और डीआईजी जनूबी सैयद असद रजा ने कहा कि पुलिस ने सदर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जो धमाका हुआ था उसके इल्ज़ाम में कल अदम सिंधी अलहदगी पसंद ग्रुप के ताल्लुक रखने वाले नामालूम अस्करियत पसंद जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने ये जो कल अदम तंजीम है, ये सिंधु देश के नाम से लिबरेशन आर्मी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, और ये जनाब अली इन्होंने अब इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है। बहरहाल बड़ी ही शर्मनाक बात है कि सिंधी जो है वो बैठकर वहाँ पे कहें कि हम सिंधु देश बनाना चाहते हैं, बलोची कहें कि हम बलोचिस्तान का अलग देश बनाना चाहते हैं, पख्तून कहें कि हम पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कभी ये बात कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ बाहर से चालें हैं जो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ चली जा रही हैं। बहरहाल ये मैंने आपको खबर बतानी थी। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि बिलावल जो हैं, अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको सबूत दिखाए थे, वो मेरा एडिटर यहाँ पे अभी भी आपको दिखा देगा कि वोट खरीदते हुए पकड़े गए हैं, कि किस तरह से लोगों को वोट खरीदने का लालच दे रहे थे और उनसे हलफ भी ले रहे थे। और आपको ये भी याद होगा कि बिलावल जो हैं इस वक्त मुनाजरा करने की दावत दे रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, कि आए और मुझसे मुनाजरा करें कि आपने पंजाब में ज्यादा तरक्की किया या मैंने सिंध में। तो इससे पहले कि वो मुनाजरे की ऑफर को कबूल करते, खुदा ने मेरे ख्याल से उनको जिसे कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ी, कि कराची का वो हाल है कि कराची का नाम अब कराची नहीं होना चाहिए, कराची का नाम कचराची होना चाहिए, क्योंकि जब वहां पे कचरा ही नहीं उठाया जाता, इतनी बदबू, टूटी हुई सड़कें, सीवरेज का निजाम जो है वो जीरो, सफाई का निजाम जीरो, पूरा हाल है वहां पर इस कदर कि यहाँ तक कि वहां पे लोग पानी तक खरीद के पीते हैं और नहाते हैं। तो अब जनाब यहाँ से आप ये अंदाजा कर लीजिए कि अभी वो मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे, जिसको हालांकि शहबाज शरीफ ने जो है वो कबूल भी कर लिया था, लेकिन उससे पहले खुदा ने उनको ये दिखाई है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं जनाब क्लिप्स मुख्तलिफ, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटे की बारिश में पूरा कराची डूब गया। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में कराची की सड़कें और उनकी गाड़ियां जो हैं वो छतों तक डूब गई, और लोगों का वो हाल है वहां पे, लोगों के घरों में, और पानी भी कोई साफ पानी नहीं कि बारिश का पानी चला गया, गटरों का पानी उबल उबल के। और ये जरदारी साहब और उनकी पार्टी के मुंह पर जो है ना एक जन्नाटेदार थप्पड़ है कि इतने सालों की हुकूमत के बाद उन्होंने सिंध के अंदर किया है तो क्या किया है। क्योंकि मैं खुद बिलावल हाउस देख कर आई हुई हूँ, बिलावल हाउस की जो दीवारें हैं वो भी कचरे से भरी हुई हैं, यकीन करें। इसलिए मैं कहती हूँ कि कराची को कराची मत कहा करें, कचराची कहा करें। इसमें कराची बेचारे का दोष नहीं है, वहां के रहने वालों का दोष जरूर है कि वो इन लोगों के गिरेबानों को क्यों नहीं पकड़ते, कि आप लोगों ने हमारे इतने बड़े सूबे के अंदर जो पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है उसकी हालत क्या की हुई है। अफसोस की बात है, मगर वो कहते हैं शर्म तुमको मगर नहीं आती जी। तो अब चलते हैं जी असल खबर की तरफ कि कौन से वो जज साहब थे जिनके साथ ये वाकया पेश आया कि यूथियों ने उनको घेर लिया। ये जनाब सहरा नवर्द नाम की एक आईडी है, और इन्होंने ये क्लिप शेयर किया है।
اور اس پہ ان کا مبینہ طور پہ یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو گاڑی کے اندر صاحب بیٹھ رہے ہیں یہ لنڈن کے اندر موجود ہیں، اور یہ جج صاحب کا نام ہے جسٹس اطہر من اللہ، اور جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ بیچارے بڑا عرصہ یوتھیا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیونکہ آج کل عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو وہاں پر بھی یوتھیوں نے گھیر لیا اور نعرے لگانا شروع کر دیے۔ آپ ذرا خود ہی دیکھ لیجئے۔ جی تو آپ نے دیکھا، یہ تو یوتھیوں کی پرانی عادت ہے کہ کسی کو فیملی کے ساتھ دیکھا تو فیملی کے سامنے شروع ہو گئے، کسی کو گاڑی میں دیکھا تو باہر سے بھاگنا شروع کر دیا، کسی کو ریسٹورانٹ یا قیام گاہ کے اندر یا توام گاہ کے اندر دیکھا تو وہاں ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ تو یوتھیوں کی پرانی عادت ہے۔ اب یہ جو یوتھی ہیں وہ خود اس کو بھگت رہے ہیں، تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کون سا عذاب اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اگلی خبر کی طرف چلوں، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ غیر شرعی نکاح قرار دیا گیا ہے بشریٰ بی بی کا اور عمران خان کا، اور ان کے عدت کے دوران نکاح کیا گیا، اور تمام ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، اور میں نے اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں عدالت کی طرف سے 50 صفحات پہ مشتمل جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی جاری ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا عدت میں نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کا اعلان۔ تو مطلب وہ اس غیر شرعی نکاح کو بھی شرعی طور پہ ثابت کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہر طور پہ کوشش کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے بچپن میں نے ایک وکیل کو ایک شعر سنایا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، شکر ہے ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تو وہی بات ہے، ادروائز اس طرح کے وکلا کہیں کہ اللہ معاف کرے ہم تو شریعت کے ساتھ بھئی یہ کھیل نہیں کر سکتے، شریعت نے کہا ہے کہ 3 مہینے کا عدت کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو ہم کیوں آپ کے لیے کیس لڑیں۔ لیکن بہرحال آج کل یوتھی کہہ رہے ہیں کہ شریعت کو سائیڈ پر چھوڑو، 39 دن کی عدت ہوتی ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی نے 39 دن کی پوری کی تھی، اللہ معاف کرے، توبہ استغفر اللہ۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تمام سرویز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے حق میں آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ برطانوی ٹی وی نے نواز شریف کو کنگ آف کم بیک کا خطاب دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی آج جو اتنی زیادہ مقبولیت ہو گئی ہے اس کی وجہ ہے ان کا صحیح وقت پہ، رائٹ ٹائم پہ صحیح ڈیسیژن لینا اور صحیح پتے کھیلنا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ یوتھی ابھی اس وقت اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب میاں محمد نواز شریف کی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی اور خان صاحب کے بارے میں ان سے صلح ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کر لے، اب عمران خان کو واپس لانے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کی گارنٹی دینے کو ایک ملک بھی تیار نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف تو باہر چلے جاتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں اور عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، تو میں آپ کو ثبوت دکھانا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے کتنی مرتبہ ڈیل کی باتیں کی ہیں، لیکن عمران خان کی گارنٹی کے طور پہ، گارنٹر کے طور پہ کوئی دوسرا ملک آ ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے ابھی تک عمران خان جو ہیں وہ ملک سے باہر نہیں گئے، اور وہ کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں، اس لیے عمران خان اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ثبوت دکھا دیتی ہوں، اسکرین کے اوپر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مختلف اخبار کے تراشے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ 19 جنوری کو عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ 30 جنوری کو دوبارہ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، مجھ پر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے۔ گزشتہ 1 سال سے مسلسل یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ بیانات نکال کر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے بھی اس وقت چل رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے عمران خان اس پہ یو ٹرن لے کر، خاص طور پہ غیر شرعی نکاح کے اندر جب فیصلہ آیا تو عمران خان نے کہا میں تو جیل کے اندر مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا۔ تو میں نے ثبوت کے طور پہ آپ کو یہ تمام اخباری تراشے دکھا دیے ہیں، فیصلہ آپ کا اپنا ہے، کیونکہ خان صاحب یو ٹرن لینے کے ماہر نہیں ہیں، بلکہ خان صاحب جلیبی ٹرن لینے کے ماہر ہیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر جو ہے وہ 2 خبریں ہیں، اور دونوں خبریں شیخ رشید سے متعلق ہیں اور بہت ہی تشویشناک خبریں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شیخ رشید کے بارے میں انہوں نے اپنا بیان دیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت کے قریب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ مجھے بچا لو۔ یہ کہہ رہے ہیں جی شیخ رشید، اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت کے قریب ہیں اور آخری سانسیں لیتے ہوئے آخری پیغام کون سا دے رہے ہیں، اور اس آخری پیغام میں بھی وہ کتنے اگریسو دکھائی دے رہے ہیں، آپ ان کا یہ بیان سنیے۔ اس سے پہلے بھی شیخ رشید جو ہیں ہاسپٹل کی بیڈ کے اوپر لیٹ کر یہ بیان دے رہے تھے کہ عمران خان نے جو ٹکٹ بیچی ہے میرے مقابلے میں، جو الیکشن لڑنے والا شخص ہے، اس نے 3 کروڑ روپے میں وہ خریدی ہے۔ تو اب جناب کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا خود ہی سن لیجئے۔ میں آپ کی خاطر میں نے اپنی جان قربان کر رکھ دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جان قربان کر دی ہے۔ خدا کے لیے قلم دوات کو ووٹ دو، مجھے چکی نمبر
15 में रखा हुआ है, बाहर निकलो और 8 तारीख को कलम दवात को मोहर लगा के 56 और 57 में साबित करो कि जिंदा कौम हूँ। जी तो जनाब आपने सुना। अब मैं आपको बताऊं कि बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं है, बल्कि शेख रशीद आखिरी सांसें लेने और बीमारी का इस कदर बहाना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुबैना तौर पे खबरें ये भी आ रही हैं कि शेख रशीद ही वो शख्सियत हैं जो असल में बड़े प्लानर थे और 9 मई का जो वाकया हुआ उसके बड़े मास्टर माइंड भी थे। जी हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये खबर क्या है और इसकी तफसीलात क्या है। ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप जंग न्यूज़ की खबर देख रहे हैं और मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि ताकि हर चीज़ का सबूत जो आपको साथ साथ दिखाऊं कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद ने 6 मई को की, यानी 9 मई को ये वाकया होना था। 6 मई को इन्होंने ये पूरा जो वाकया है इसको दोहराने के लिए और पूरी साजिश को दोहराने के लिए लाल हवेली का इंतखाब किया और वहाँ पर इनके जो साथी बैठे हुए थे वो अब फाइनली शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर सामने आ गए हैं। क्या तफसीलात हैं आपको बताती हूँ कि रावलपिंडी के हल्के NA 53 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं जिनका नाम है जी अजमल साबिर, शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। इसके अलावा सदाकत अली अब्बासी जो हैं वो भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानिया PTI और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात के ऊपर समाअत हुई। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त तक इमरान खान को जो सजाएं हुई हैं वो हैट्रिक हो चुकी है। गैर शरई निकाह के हवाले से उनको सजा हुई है 7-7 साल की और साथ में 5-5 लाख रुपए। इसके अलावा उनको साइफर केस के अंदर सजा हुई है और तीसरा जो उनको सजा हुई है वो भी आपको पता है कि तोशा खाना के अंदर उनको सजा हुई है। और अब जो चौथे केस में इनको सजा होने जा रही है वो असल केस है और वो कभी भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं भूलेगी और वो है 9 मई का केस, जिस दिन इन्होंने पाकिस्तान के 200 तनसीबात के ऊपर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर इलाके थे वहां पर हमला करवाया था। और अजमल साबिर नाम का जो शख्स है उसने अदालत के अंदर बयान देते हुए कहा कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली के अंदर इजलास बुलाया था जहां 9 मई की प्लानिंग की गई थी बानिया PTI और शेख रशीद के खिलाफ। 9 मई के मुकदमात में साबिक स्पीकर असम्बली वासिक कयूम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर बट भी वादा माफ गवाह बन गए हैं। जराये के मुताबिक सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर बट ने अदालत के अंदर 154 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है शेख रशीद के खिलाफ। गवाहों ने अपने बयान में कहा कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान जाजी, राशिद हफीज और इमरान खान की इमा पर की गई, यानी कि असल प्लानर्स ये थे जिन्होंने 9 मई की सारी प्लानिंग की थी। ATC ने बानिया PTI और शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया है। इसलिए इस वक्त शेख रशीद की सांसें जो हैं वो फूली भी हुई हैं और सूखी भी हुई हैं, इसीलिए वो अपने आखिरी बयानात को जारी कर रहे हैं। और जाते जाते शेख रशीद का ही एक बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ कि पहले वो क्या कुछ कहा करते थे 9 मई के वाकयात के हवाले से, जरा ये सुनिए। जनवरी का महीना दे रहा हूं अच्छा। कि ये नून और शीन का फैसला हो जाएगा। ये नून से शीन निकले ही निकले और अब शहबाज शरीफ के लिए ये बयानिया के साथ चलना है या उसने अपना चलना है, ये भी फैसला करना है। मेरा ख्याल है एक तो नवाज शरीफ की सियासत को दफन किया और अपने लिए भी मसाइल पैदा कर लिए। खानदान तकसीम हो रहे हैं, मैं तो नवाज शरीफ के खानदान को तकसीम होता देख रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत में उसकी कोई गुंजाइश नहीं और एक नून लीग 2 बनने जा रही है, जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत नहीं देख रहा। नून लीग के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि वो 2 पार्टियां होने के बिल्कुल नजदीक हैं, अगर ये कोई एक फैसला ना कर सके यूनानी मसले। लेकिन इस मुल्क में नवाज शरीफ की सियासत और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म होने जा रही है और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से, आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। मैं फिर दोहराता हूं, नवाज शरीफ साहब आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। और एक जुमला रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं तारीख का, चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर यह है कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को भी 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। और अब जनाब चलते हैं सबसे अहम खबर की तरफ, और ये खबर जो है मुझे शर्म आ रही है ये खबर आपके सामने पढ़ते हुए, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ओन चौधरी के हवाले से ये खबर चल रही है। अगर ये उन्होंने नहीं कहा तो वो इसकी तरदीद कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ ओन चौधरी का ये बयान जो है वो चल रहा है, जिसमें ओन चौधरी ने कहा है कि खान साहब की खसूसी मेहमानों की दिलजोई के लिए सनम जावेद और फलक जावेद को ज़मान पार्क बुलाया जाता था। फलक जावेद 2 बार डैश, आप वो लफ्ज़ पढ़ सकते हैं, करवा चुकी हैं और वो तरदीद अगर करती हैं तो मैं रिपोर्ट्स पब्लिक कर दूंगा, यानी उनकी इस चीज़ की रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दूंगा। ये बात तो हकीकत है कि यास्मीन राशिद और एक और खातून रहनुमा थी
تحریک انصاف کی، جن کا ایک آڈیو بھی لیک ہوا تھا جس میں اس خاتون نے کہا تھا کہ یہ تمام گندی خواتین ہیں، یہ سب جو ہیں وہ کیمپس کے اندر مردوں کے پاس جاتی ہیں، ان کو لبھاتی ہیں، وہاں پہ شام کو 9 بجے کے بعد میلہ لگ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یاسمین راشد نے کہا تھا کہ ہمیں ان عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنی مرضی سے اگر کوئی ٹھہرتا اور اس طرح کی حرکات کرتا ہے دھرنوں کے اندر یا جلسوں کے اندر تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تم خاموشی اختیار کرو۔ اور یاسمین راشد نے اس خاتون کو خاموش کروا دیا تھا۔ اور اب اون چودھری کا دوسری بار جو دھماکہ تھا وہ تھا بشریٰ بی بی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے ان کی غیر شرعی نکاح کے اوپر بات کی تھی، اور اب تیسرا دھماکہ انہوں نے کیا ہے صنم جاوید اور ان کی بہن کے متعلق۔ حالانکہ خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب اس طرح کی خبر آتی ہے تو وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا بنتی ہے، کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تردید کریں گی تو میں رپورٹس کو پبلک کر دوں گا۔ تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ اون چودھری نے جو کچھ کہا ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ شیخ رشید 9 میں کے پلانر نکلے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے؟ اور شاہ محمود قریشی کو جو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ شیخ رشید کا آخری سانسیں لیتے ہوئے جو پیغام ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جسٹس اطہر من اللہ کا جو گھیراؤ کیا ہے یوتھیوں نے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔